Hello guys, may gabi. Nanghuman mi sa among trabaho pero wala pag mi nanguli kay among kauban wala pa nahuman. Dili man mi pwede manguli pag dili mo mahuman ang uban guys. Kung niapod ko dire nag-istorya mintras naghuwat ko na guys. Na akong kauban dire nagatubang nagkatawa siya guys kay nag-istorya daw ko nga ako ra isa. So God bless gihapon, salamat sa Ginoo kay kanang sa tibok adlaw human na mo among trabaho, iyang giyahan ug iya pod ming gigiyahan sa adlaw-adlaw namong pagpanarbaho, pagpanerbisyo guys. Salamat pud kayo sa panahon kay kanang maayo gid ang panahon, wala nag ulan, walay hangin, init lang gid siya pero laban gihapon ni kay saon man na among gitay adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi kay kung dili pud ta manginabuhi guys wala man sad pud tay kaunon yung saon na lang natay mga daghang mga bayro nun ba nana jud basta na kay hunahuna sa kinabuhi na kay hunahunaon so maningkamot jud ta guys na sa panahon karon nga murag lahi ra gyud na init na tapos makalit og ulan so laban lagi ta guys bisan kapoy pagayon lang gyapon nato sa Ginoo nga sa atong kakapoy iyang walaon basta isalig lang nato sa taas naa gihapon siya naminaw gihapon nato ug dili ta niya pasagdan guys sa tanan-tanan guys igit ta niya pasagdan naagi hapon siya naguban sa adlaw-adlaw na tong pagpanginabuhi. Marani para sa ito sa inan kapit lang imahuman, kapit na po imahuli. Dire naglingkod-lingkod na si person. Naglingkod-lingkod na si pobreng ambisyosa guys. Maura ni pobre yun. Bahalag mga ambisyon ko. Basta pobre lang. Pobreng ambisyosa. Libreng mangarap ambisyosa. Sige go. Bisan kapoy. Sige lang. Na say batian ka-stress. Na nakidaghan na hunaon. Niya labi na sa nang murag maglakaw imong hunahuna bitaw ang to di nakahuna-huna kag dili maayo pero God bless gihapon. Thank you Lord kay naagi hapon ka nag-uban na mo Lord. Yeah. Bisan mao lagi kapoy. Sige lang, go lang tanang go. Para nani guys, nag-apil-apil ko ani mo. Try ra man gud ning ako na reels. Pero usahay pud kay makaing ko nga kapoy man muundang nako na lugar pero kung imong hunahuna-hunaon dito sayang man imong effort ba nasugdan na nakailag na mga kaila anak kay mga kanang kaila sa mga tent ay ako ni kada hoy ay awa anak kay mga kaila sa team murag naila na mo bisan wala mo nagkita sa personal tungod sa sige nimo og sige kag comment sa imong mga post sa ikaw po nakasubaybay pud ka sa ilang mga post na murag sayang pud ba nga nasugdan na nimo na anak kay mga tools nga gihatag ni Nita nga imong angay gid buhaton so thank you gihapon kay naagi hapon siya sahay dili na ko makuan kay kapuyan gid ko sahay na mao nang talagsar kay ko makapost video makapost picture kay nang makahunahuna ko nga mag-video ko para sa kong reels pero kanang makahunahuna po ko nga man pero ingon sila mga big content creator dili lang gid kuno muundang so laban lang gid kuno maningkamot antuson gid kuno ingon sila
Kay basta isalig kuno nato sa Ginoo, nagid kuno yung maabot. Kay kung magtanom ka, nagid kuno kay animo. Oh, thank you kayo guys. Thank you sa watching. I love you. Mama.